Ito. May plus mo eh. White. Damo man sila? Ha? Damo man sila? Sige na, balik-balik ang kailangan. Ang ilangan first time. Ha? Ito sa second quarter. Ano? Ang ilangan first time. Kulang sila? Kulang sila mo? Kulang sila. May plus. May plus na yan? May plus na mo. Plus na yan? Lock lang. Slide lang ka. Good. Gilang. Number 9, first personal foul. Karo lang ay rebound naman. Number 5, second personal foul. Sap. Noy.